kwangma chini social media tui koka saklaimang जों जत साइमानो चिनी ओ कोरोना भाइरास कोविड-19 तयै बेलायखनो बिरमान नांजाक बेलायखो जोंजाल क्लाइजाक चिनि हास्तेव भाइनो ताब लकडाउन नङै दंगो आबांगै गोबां मानसिनि बिसिङाव अमहाय खस्थ' नङै दंलायगो आरो बिसिङाव चिनि सरकार हयते जों जे मानमानि जों साहाय्य खाय दंगो जत साइमानो ताबो आनि जे खबर मते प्लाइ 60 लाखनि ऊपर जों रां हाब्रै दिखा जतन जानाय एकाउन्ट आरो बिसिङाव ताइबो हाबै दंगो आं किछु कक सानमुसखौ बसि पियाबा अजरागो जत साइमानो चिनि गोबांमा हलिडे ओंगै थांखा दिनै गुड फ्राइडे इस्टार सानडे दिनै गरिया अबाय ख्लायगै गोबांमा हलिडे माने बागै अफिस रगो काम खायनाय कम थांखा बेंक र बन्द अबाय बागै जों हाबिया ओंगै दंमानो जों खोनागो दिनै आंनि बिसेस कक सामखौ बसि इदानिंगो कायसे कुइसो दिनै ससियेल मिडिया स्पेशली कक त्रिपुरा बजे कक सामनो आं इसा उत्तर नांगोसुगो नर जत साइमानो दिनै लकडाउननि बागै जों जत दिनै फातारते तंनायरokno बर'राव गोबां मानसि बर' सामुंतांनाय बा छात्र जेब्रो बिरमान नांतोनि दं अ लकडाउन समायो गोबां बर'राव असुबिदा क्लाय दंखा आबरनो चुबाना बागै जों कायसे कमिटि क्लायखा आ कमिटि एलएस दालং चिनि सेक्रेटारि बके आरनि चेयरमैन ते कायसा आईपीएस अफिसार गोपाल राव बकायसे मेम्बर ते बहक्ले कथाम आरो चंगक दं जों साइमानो दिनै गोबां मानसिनि बर'राव जों साख्लाय दंखा गभर्नमेंट हेल्पलाइन रेखा जे लकडाउन जरागो चिनि स्पेसिफिक सारा बा गुबुनथ' हाबरो बाहायनो जरेसि अर असबां दं होनख्लाय जोंनो साहदि हायख्लाय जों हेल्पलाइन रेखा अब चिनि गभर्नमेंट डिसिजन आरो बिसिङाव जों साइमानो नरजतन सिगो मैक्सिमाम बुमग्रो आनि थ्रुते फैगा चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रुते बर बुमग्रो होका दमदि शतकरा 80% नो हमानो अब चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चिनि आन्दाराव बर बुमग्रो होका ओंके आ बुमनो जों लिस्ट खायै जों पाठग्रो होगो कमिटि गो आरो कमिटि संगात दंगो जों सुदु लिस्ट तरिख्लै पाठग्रो होगो एरपरे आरो कमिटि थांगो आरो कमिटि भेरिफिकेशन गो आरो कमिटि हयते बर आरो डीएम ऑफिस रह जागो डीएम ऑफिस हयते अब तेवाइसा बेंगल थांगो अमाके प्रसेस खायजागो ओंके जों खोनागा जे बायरेनि बर' गोबांमा बर' रांमाया फैसा माय हलिस अभियोग खोनागा एरपरे आं निजेनो दुंनाखा आबन भेरिफिकेशन खायना बागै फार्स्ट लिस्ट अंखाखा अ फार्स्ट लिस्टआव अनेक बर' रांमाखा अनेक बर' रांमाया अब अ फार्स्ट लिस्टआव आं बिनो साना बागै अनेक बर' कमप्लेन खायगा माय हनै किन्तु आरो हाबजाक दं अब बैंक नि गावस तिख्लायखा एरपरे प्रब्लेम नुजाखा जे जागा जे बर' आईएफएस नम्बर करै निनि बरनि बैंक एकाउंट गथक गया अबाय गोबां मानजाखा अमायख्लै प्राय दमदि 10% हाय अब बरनि बैंक अब मिस इनभेस्टमेंट थांखा बरनि सेंसन रां दंगो ताखो रां दं बरनि रां दंगो किन्तु बर आईएफएस नम्बर करिनि बागै अब रां हाबलिया अब ताव बैंक अफ साइड दंगो अब जे असुबिदा ओंके आजरागो गोबांमा कक तिसामाने स्पेशली कक त्रिपुरा आंबो कयो दखानखा आं बायदारे मालाय फेदि आनो फाइसिन फेदि बदा प्रब्लेम होय दंखा अबके प्रब्लेम हायसि जे रां सेंसन जाक किन्तु बरने आईएफएस नम्बर बुल आईएफएस नम्बर होया ओंके जों आवरो जों साहका आनि अफिस होते साहका नोनि आईएफएस नम्बर करै नोरा हाबियां दंखा नो तोइसे हायनो हायजना आईएफएस नम्बर होदि किन्तु जो साइमानो अब हाय जों जत्तनो फोन खायो अब सामानि अब सम्भव बिया मासा मासा रहका बर आईएफएस नम्बर आं खोनागा अनेक बर रहका अनेक बर होयाखो ने ताक आफन अब रां पेन्डिं दङ abano ang chesa khai tango borno bahaglai remana bagai abo
ang tabon borong sabo nirokno abahe ulta pala kokta sadi dojo khetongdi abo jinis proses chini bulia abo bulu kai nirong si bul tei busu khnaga taku bukoro bank account opro bum gothogya basa bufaine bum ro botane bum ro bukhane bum ro mai ro basa bank account kri ko ma to mo habsun khana o jora abongna ang barban koi sabo जों जे माsak सेस्ता खाइ दङ हेल्प खाइ दङ जों दाबोनो खनाका बेंगलुरुआव गोबां बरफ मानखा किन्तु जोंनि सम्भब करै जे जों जे बरनो मास मास सोंनानै बागै जों टाइम करै आबादखौनो जों सिना नांगौ किन्तु अबन तिनि जों सामसबो जे तिनि तेबर साराव जों जे माय हेल्प माइ दङमोन आं खागाव दाबो गुरातै 60-70% मा खाने आं बिहास खायो किन्तु जों तैबो जों आं वानाबो जों सरकार जों हेज ए मिनिस्टार आं भाके टाइम माने जे मास मास सोंगै खन हादानि अब सम्भव करै गे आरो दा कमल कक्तिसाखा जे प्रमाणदि हाइरदि बतसाखा तिनि आं हेज ए मिनिस्टार आनि भाके टाइम माने जे बररां मदे मानखा माया सोंगै आं बनो भिडिअ रेकर्ड ना हानानि अबहायत अंगिया आनि सामां खाइ थांगो आनि दायित्व आं साम खाइ थांगो abo borno sinai je government ni je sam khai tomani government ang roi tomani abo public dra job apronai aro ni masamosu rang no bai tini kokti para rang ni haire ka abo as advertisement hai play thango bone bagai ang tabok tini orne tini media group no ang sakha taw second list hai jana ang africa o second list tane rubnai abo second list sum hai maximum jimbro rang mangkha abo जों ताव फुनुगुरि नाय सेकेन्ड लिस्ट अब ताव रिखा ताव थार्ड लिस्ट अखानाय अमाकले लिस्ट अखाय दङ रां हाबै दङ तुरु तुरु किन्तु ते गासे सालायखा अ जागा हेसे मिनिस्टार आनबर अनेक सालायगो जे अ जागा फाग्रगो जे रां चानानि हाइनानि अबाहेर के असम्भव बेपार के दासादि जतनो एकोनो दाय थांगो अ केबो रां कैश सिस्टम करै अ जरागो कैश बाइकन दि ताव साम खाइजा गया और जतनो जन एकाउंट था थांगो आ जरगो ओ सिस्टम रगो भाइखलै ओ भाइकक साका आमर वानाव तावनि सिस्टम कता सिस्टम और काफंनानि रां चलायनानि अब कुनो और सोर्स करै तिनि बने बागै जों तिनि आं कयो आनि बरनो कयो बेसिबाक तिनि मीडिया ग्रुप आनि फ्रेन्डनो कयो ऑथेंटिक खबर नादि ऑथेंटिक कक सादि ओ जरागो तिनि बेसाय बेलायकि बिरमान नांमान जरागो जों जतन थांसा मालायनाय आं जतन हामबायरगो तिनि महाराष्ट्र हामबायरगो तिनि मुम्बाइनि तिनि बेंगलुरुनि तिनि ताखौ दिनेश शर्मा हामबायमारगो जत्त बरनो आं खाम साम तांमा नुखा अ जरा साखथालाय दमा नुखा आं जत्त एनजिओ सुदु गभर्नमेन्ट छिनिया निनि इंजिनियर सोसाइटी तिनि दंगो तिनि डाक्टर सोसाइटी दंगो गोबां मानसि तिफ्रान एनजिओ बर खाखौ फुरबाय खाका हामबाय जुबाय दंगो बरन हामबायरगो बने लग लगे तिनि सरकार बाहायनो जों जे मानसा जों सुबाय दङ तिनि जों नुखा तिनि स्पेशल मुख्यमंत्री तिनि ब्रह्मनां बिप्लव कुमार देव बो खुद बुखा का हमख्ले बागै दङ इवन खुद अब कहे तिनि एकटा इतिहास चीफ मिनिस्टर रिलीफ फान्ड हइते बोरां लिखाबो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फान्ड हइते ताव जत्त जमियार न जत्त तिनि कार्ड होल्डर नबो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फान्ड हइते रां दागै दङ 500,000 के दागै दं अब प्रथम तिब्रन हिस्ट्री जों साइमेया जे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फान्ड दङ आगोल जों हाय कक साइमेया किन्तु बने अजरावबो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फान्ड हइते गोबां रां बो दाय रेखा स्पेशली तिनि टिपे सारावनो तिनि जे कार्ड होल्डर नि बरनबो एकदम डाइरेक्ट बो 500 खालायो बासा 1000 थे बो रां दागै रेखा अब नुगत दङ ताक पइन्ट जों अब सामानो तिब्राय जगो जों तिनि बलाय कपाल काम सामानो तिनि कोरोना भाइरास भाइनो आसक तिनरो एफेक्ट नियाखो आसक पॉजिटिव नुगदेखो जे माथा तंगनि अब हामै थांखा तिबुरि अब हामै थांखा तिमबल लेखा हम तैचे तिनि तियासा जे गवान तंनाय बो भाइनो आं खानाव अब रिकभार नुइ तंगो ताक पॉइंट तिनरो कुनो कताल खलायै तिनि पॉइंट तिनि 22 तारिख एप्रिल तिनि पॉइंट जों नुयाखो जे और पॉजिटिव केस माने जों नुयाखो आबंनि फाइदिसन जत्तनो ओ जरागो तिनि ओ दिनि कोविड-19 नो मोकाबिला खायना बगै ओ कोरोना भाइरास नो मोकाबिला खायना बगै जों जो थांसामां लायनाय तमा मीडिया तमा पॉलिटिकल लीडर्स तमा धर्मनि संस्था जत्तनो
tama NGO ang jotono koinai phari chung jotono chini main tabo uddesho hongkai chini o coronavirus na sing fight ma khainai boni biru samma khainai o mono uddesho na oino o mentally tuino sing ojara samma tangnai ang barbar ni koyo phari chung jotono o dorago sing thamcha khailegi kok baksa khailegi sing samu tangai nai jate chin tipor rajyogo chin tipor hasego o coronavirus ta ongthum ta abono chung naino chung jotono chin government je saklaimani government ni ain kanun no rugui ma tolenai okok saino ang haino hai totona hambai borong kaisa sumu ar borong ang komol koloi kaisa sumu ta signature je mo khlaimani abo fake de kubui ni kaisa sumu ta abo busuk jora kubui kisa signature abo kubui abo fake ya abo angni rogo ang obor saram busuka je public roni onek case tong government anglia government kun khlaya ba hakle onek chung khobor maka abno prom khaina bogui ang obo hai masaka ang saka de naidi chung rang roi tu mani abo kebo saimeya abo joton tatalen sai tongo abno proof khaina bogui chung ang bono phunura boino bo ma khaikha tini obosai kok khaisi chung as a minister chung as a leader chung sudu chung abo khairo approve khairo chung rang busuk bernai riya abo committee rinai abo ang saka de chini bisingo kabangma abo chung salaikha je o minister of approve khaimani mrs samani abo chaya abo fake rong salaimani abo kubuino ang palun omo saram musugo ang oro kono khok hoi krui je chung rang re mane chung ri tong je tabo obo haina haima saphego chini takho komol no je obo fake rong samar obo keta sadi obo fake ya abo kubuino tamo keba chung tabo public no tabo social media ne jug tabo adonik ni jug kebo tatal phagi sage chung katimaya chung sotto kokma sanai chung kubui mangnai কিন্তু অনেক বড় রোগ আমার হচ্ছে মিসলেড খাইমানি আবার जों চাবাইয়া তিনি আং অবর মা সাও যে চিনি বিসিও ভাইনো গোबां বড় রোগ আমার মিসলেড খাইও তিনি আং লুখা চিনি মহারাষ্ট্রনি কর্ম লুখা গোबां পত্রিকা হনে চিকন পত্রিকা হাইনো দুর্নাম খাই ছুইলাयो जों लुखा चिनि মহারাষ্ট্র সাইজো খাইতো जों लुखो চিনি গোबां এনজর সাইজো খাইতো लुखो আব কুবুই কিন্তু কুবুই খাইফনে বাকসানখাই আবন মিসলেড খাইনা বাগৈ আবার চেষ্টা খাইতো অবাক একটা কারণ খানা তিনি আমনো 12 মাস হবো যে অবাই খাইতা খাইদি পাবলিক নো মিসলেট তা খাইদি যদি সে যে কোনো প্রবলেম যে সিসাও হাঁকলাই অথেন্টিক খবর মাই হাঁকলাই আনো ডাইরেক্ট সিংদি তেইবো আনি ফাতা বরনো আং সানাই যে বড় তিনি ফাতা তোনাই রকছি তাকরনো সিংনাই নিরক দরি রাং হাব যে হাঁকে নিরক ডাইরেক্ট কন্টাক্ট খাইদি जों हारानो बाग চেষ্টা খাইतंगो आं गोबां मा फन खाइजाखा बर' ताफोन मायाखो आबो कबुइनो तिनि किसा तिनि दिलें दंखाबना खज गसाइनागो नो जतो आं पहिले साका तिनि अफिसाव बर' फाइनिं करै बैंक बन्दं दंखा हलिडे गोबां दंखा आबो बैंक ताव जों गोबां सेंसन दं तिनि आनो कागज दङ आंनो बरम तावरि रइनाय जों अलरेडि बम लिस्ट पाथावजा आबो ताव बैंक को साइ दङ बैंक बन्दनि बागै अफिस लग स्टाफ गोबां फाइले बागै बर' फाइनो बलाय प्रसेस दङ तेबो आंनो सानमोजुगो आं सों खतांनि ले बैंक स्टाफ आनो साबो कायसा रां दानान हंखाय 7 हते 10 मिनिट नांगौ ओंखाय 7 हते 10 मिनिट नांगौ रां दानानि आबो इजिया खरकसा बेनिफिशियारि नो रां दारि रानि बैंक रां कम्पिउटार दारि ने हंखाय 7 हते 10 मिनिट नांगौ ओंखाय ताबो प्राइसिनि न 1000 लाइट थांखा प्राय 2500 लाइट थांखा तिनि बेनिफिशियारि रां माननाय दं ओंखाय आबोगै टाइम नांगौ नो हेल्थ जुग तंदि नो कोनो केओस तंदि गवर्नमेंट रे सामखायमाने नो सुबादि नो दरसि गवर्नमेंट जे खाइतो माने नो दरसि नो जाजाय हंखलाय जो डाइरेक्ट सादि किन्तु ओमागे गोबां मिडिया रगो उल्टा पाल्टा कक सामाने आवन होइते सिकिसा काटाय दंखे ब्रै जानाय सर कैसे सुंगम कैसे कक ब्रक चैनल छे बो तिप्रासानि हामक्राय खायने नि गसिबै तिप्रासा लिडार रकनो तिप्रासा मन्त्रि रकनो न साबरुमरुम निनि एगेन्सन नांनि तमनि जों नुबि मानखा केबा ते आलका मन्त्रि रगो तिप्रासा तंग एडिशन मन्त्रि तंग दालबिदाल एलिगेशन कासावा आजरा रखा बो कक्तिसालिया जों नुबि मानखा अवनसे सिगां बनना तालसगिया मन्त्रि तिप्रासा रकनि बिसिं जतनि साइ बुंपेया मन्त्रि मिडिया रकनो तलांगै गतिसा रवै प्रेस मिट खायो
kabangma bo hai allegation mang nini ulku nangai khlai tong pheba bon bo sai tong je ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা করি কোনো জলিমানি করি abo region tamong na abo ni against ki কোনো রাজনীতি চক্রান্ত তঙ্গ না কেবেংনাই বদলনি গরংজাক তঙ্গ না ব্যক্তিগত শত্রুতা abo হাইকে সামং খাইতং তিনি ডেমোক্রেসি কান্ট্রি গো ডেমোক্রেসি সিস্টেম ও ফ্রিডম অফ স্পিচ যে কোনো বড় যেন কক সামনা abo কাছে ডেমোক্রেসি সিস্টেম ফ্রিডম অফ স্পিচ বসানাম তো বসাকা কিন্তু অনেকে অবশ্যই आंनि लक्ष्य उद्देश्य आं सामखाय थानाय आं जे हामखायबो दंहक्लाय पाब्लिक आनो हामजानाय आं हामया खायबो दंहक्लाय पाब्लिक आनो याखाय दनाय किन्तु मीडिया नि आबो कायसा मीडिया फ्रीडम अफ स्पीच फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन बरन दंगो बर खायबो न किन्तु आं कोइ बिखौ सोंनाय ब जे कक सामानि आबो ब सायमाने पाब्लिक सायमाने जे आनि परफॉर्मेंस Jadi has a minister ang tabu 2 bosor ka ani performance ani activities borong nai tongo ang tam khlai ang jeman sa ang chasa khai tongo ang try khai tongo ani tiprasarab no ani dokharab no ang bozat lang thangmano busuk ang bor help khai mano abrang nai tongo na an sumung an daga ya region tamong na ngasuk against ne against nangjak mani poleo thaisale wan sokna karon tamong nai tum ne chai takna karon tamong aboni karon to angko saimi abon saimanai angko boy kono dusman kri boy ko halai man kri kono walai man kri abo dori bo bar bo mai khai dong khai abo bori bepa abo bon saimanai kintu jebrono tini sadharon media no ang bo bai sotong na musugia na tai alga ka bo media to mo ni against nangya bo particular kaisa channel kaisa borok ni against ni dol ni against ni sarkar ni against nangmani aja kono rajnitik চক্রান্ত tong tok ni bana banchuna Jadi awam sanai, sengtu sai mana, boni background seng sai mana, boni boto media kaya dukha, agak bahaya debo, onek bar, sudah anu sini ya, onek bar bo kau sakha, abo to belai kelas macam sa, anggo dukha, onek even Bible lo bo kitari kok sabo, mutare bo to bunai roh bo kok sabo, oma hera kok samar bo, abo saya bo media betul sai mana, seng tini awan master nai. Tini phataro ni bisingo sing just starting system sing sringnani eta lam abosi jorasi dabo kintu je borok je ব্যক্তি kok dori bo chaya samata hokai abo bon romjan nai public ni bonos jawab nai ang hese minister ang hese leader sebugui ang ke bana hai hona musuya ke bo ka hona musuya abo bo je bo samkhai to mani abo bon sinai ba bon public ni bono jawab nai kat